हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट। अष्टम श्रेणी पिलांकर आज आम विज्ञान बही जार ना भी चेंज होती 2020 एनईपी तरफ जिज्ञासा पद जानवर इच्छा को आम जिज्ञासा पद से जिज्ञासा विज्ञान बही ना रही। आज आम प्रथम अध्यायर विषय विज्ञान जगतर अन्वेषण अभ्यास प्रश्नावली देखा प्रश्न सहित उत्तर भी देखा किंतु आम पूर्व वीडियो पार्ट वन टार आम पूरा टोटाल विषय आलोचना करते पढ़ी बुझे जो मैंने भी देखी ना जाकि देखनी चैनल अपलोड सही जदि भी चाहूँ लाइकटा करके निज सांग सेयार करना भी किसी हेल्प हो बाकी रहा जो चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेट करना कहीं जितने भी आम क्वेश्चन आंसर हो कि विषय पढ़ा हो कौन नोटिफिकेशन अपडेट आसे तेज अपलोड है वीडियो तुम जापर। देख प्रश्न एक रही 1 नंबर वैज्ञानिक पद्धतिर मुख्य सोपान गुड़िक कौन कौन से गुड़िक विषय संक्षेपण लेख उत्तर देख लिख कमी कौन सी घटनार सत्यता अनुसंधान करने वैज्ञानिक मान एक निर्दिष्ट पद्धति अपनाई था। वैज्ञानिक पद्धतिर मुख्यतः 3टी प्रधान सोपान रही यथा पर्यवेक्षण मापन परीक्षण बा ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन जोटा कि आम ऑब्जर्व करवा जमीक पूर्व विषय आम सॉरी पूर्व पार्ट आम पढ़ी पूरी केमी छणा जाए तो ऑब्जर्वेशन केमी करना पूरी कौन कौन आवश्यक जमीक पूरी मैदा कि अटा और तेल और कढ़ई इमती सब आवश्यक पड़े तो सहीटा जीव ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट रे पूरी केतिक अटा ने आमर ये 4-5 जन पूरी बनी पार कि 10 जन पूरी बनी पार केतिक तेल ने एतटा पूरी छाणी हे से कहुए मेजरमेंट। परीक्षण एक्सपेरिमेंटेशन जोटा कि तुम निजे कर तेल कढ़ई पकेब तापर तुम छाण केमी फुलिला कौन है से तुम एक्सपेरिमेंट कर परीक्षण कर तो देखिए कौन रही जो मैंने पूर्व वीडियो देखना जल्दी जाइए देखना तुम बुझीज कौन पढ़ाई कौन ना देख प्रकृति में आम चारिपाखे घटुवा कौन घटना को अति ध्यान सह देखा और विषय तथ्य संग्रह करवा ताकू कहुए ऑब्जर्वेशन। मापन केवल आखिरे देखी अनुमान नक जंत्रपाति साहाय्य घटना सह जड़ित वस्तुर ओजन तापमात्रा और लंब इत्यादि को सठिक भाव में मापिबा कहुए मेजरमेंट। परीक्षण एक्सपेरिमेंटेशन संगृहित तथ्य गुड़ी को एक नियंत्रण परिवेश कंट्रोल्ड एनवायरमेंट रे परीक्षा कर निजर प्रश्नर सठिक उत्तर और सिद्धांत बाहर करने को कहुए परीक्षण। मैजिक मेमोरी ट्रिक सहज केमती मन रखा सूत्र हूँ वैज्ञानिक सोपान को मन रखापी इंग्रेजी शब्द OME बा ओम आम जोटा कहे मन रखु ओ रे हूँ ऑब्जर्वेशन ठीक अच्छे एम रे हूँ मेजरमेंट ई रे हूँ एक्सपेरिमेंट जोटा कहे पर्यवेक्षण मापन परीक्षण। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन रही रोषे घरे पूरी तेल छाणा बेले जोटा कि मुझे बुझाऊली पूर्व क्वेश्चन बुझाऊली से 2 नंबर क्वेश्चन रही देख रोषे घरे पूरी तेल छाणा बेले कहीं बेलून बड़ी फुली था वैज्ञानिक कारण सब बुझाई लिख उत्तर लिख रोषे घरे घटुवा यही साधारण घटना पचर एक सुंदर वैज्ञानिक कारण लुचि रही यथा पूरी मकचा होता अटारे पानी अंश जलीय बाष्प थाए जितेबाला आम से अटा गोलार या पूरी को फुटंता तेल उच्च तापमात्रा पकाऊ से अटा भितर पानी अंश हठात गरम हो बाष्प बा गैस परिणत हो जाए उत्ताप पाइले गैस प्रसारित हुए खेल हो जाए तेणु यही बाष्प बाहर को बाहर चेष्टा करे जहाँफल पूरीर 2 परस्त अलग हो बेलून पर फुली जाए ठीक अच्छे। जदि भी बुझीना जो मैंने पूर्व वीडियो ऑलरेडी अपलोड सर चैनल को जाकि देखना यहाँ बुझीज भल ठीक अच्छे भल चित्र आम जो गोटे फटोर मध्यम भी बुझेचे तुम से बुझीपर। तापर अच्छे देख 3 नंबर पार्थक्य दर्शाओ साधारण चिंताधारा एवं वैज्ञानिक चिंताधारा मध्य तफात कौन उत्तर लिख एक 2टी चिंताधारा मध्य अनेक पार्थक्य रही आसतु सेगुड़िक विस्तृत भाव में जाना जमीक साधारण चिंताधारा जेनेल थिंकिंग यह केवल आखिरे देखी अनुमान करने निज विचार उपर आधारित ए कौन से जंत्रपातिर व्यवहार व सठिक मापन कर अनेक समय अंधविश्वास कि अन्य शुणा कथा उपर निर्भर कर प्रमाणर अभाव थी सिद्धांत भूल होवर संभावना अधिक रही। साधारण चिंताधारा जोटा कि आम क्या शुणिकी करुचे तो निहत यार प्रमाण ना कि गोटे कहीदेव आज बाघ आसाला ये प्रमाण कौन अच्छे कि
ତମେ ଫଟୋ ହେରିକା ରଖିଛ କି ଭିଡ଼ିଓ ହେରିକା ରଖିଛ କି, ତ ତମେ ଯଦି ସେଠିକି ଦେଖି ପଳେଇବ ନଥିବ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲେ ହୁଏତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁଟାକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଏହା କେବଳ ସଠିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଓଜନ, ଲମ୍ବ ଆଦି ମାପିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ସ୍କେଲ୍, ଥର୍ମୋମିଟର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା କାହା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଫଳାଫଳକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରମାଣରୁ ହିଁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବୋଲି ଭାବିପାରୁଛେ ଆଉ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛେ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସୌରମଣ୍ଡଳରେ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, କାହିଁକି? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏଇଟା ବି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଆମର ପଢ଼େଇଛି ସେଇଠି ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲରେ ବୁଝେଇବିନି, ପୂର୍ବଟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅ। ଏଠି ଓନ୍ଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଛି। ଏହାର 3ଟି ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂରତା, ଅପ୍ଟିମମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂରତା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଦୂରତା ଏପରି ରହିଛି ଯେ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତରଳ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱାଟର, ତାପମାତ୍ରା ସଠିକ୍ ଥିବାରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପାଣି ବରଫ ବା ବାଷ୍ପ ନ ହୋଇ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପାଣିଟି ଯଦି କେହି ନ ପିଏ ତେବେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ବାଷ୍ପ ବା ବରଫ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ମୋଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଏହା ଆମକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ ଅତିବାଇଗଣ ରଶ୍ମି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ UV ରଶ୍ମି ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ରଶ୍ମିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ତ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ହିଁ ହେବ। ଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ୟୁନିକ୍। ଦେଖ 3ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ୟୁନିକନେସ୍। ୟୁନିକନେସ୍ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା, ମନେ ରଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତରଟାକୁ DWA ଏମିତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। D ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସଠିକ୍ ଦୂରତା, W ମାନେ ୱାଟର, ତରଳ ଜଳ, A ମାନେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ୟୁନିକନେସ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଲେ ପାଠଟି ବୁଝିପାରିବ। ଏଇ ୟୁନିକନେସ୍କୁ ମନେ ରଖିକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ବସ୍ ଏ 3ଟା ମନେ ରଖିନେବ, ନିଜ ମନରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବସ୍ ଏତିକି କଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଦେଖ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖିବାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ମୂଳ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏବଂ ଗୁଡ଼ି କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ? ଏଇଟା ବି ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏବେ ବି କହିଦେଉଛି କିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପୁସ୍ତକରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମୂଳ, ରୁଟ୍ସ। ଗଛର ମୂଳ ଯେପରି ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ, ସେପରି ଏହା ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହା ଆମକୁ ଆମର ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କୃତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୂଳଦୁଆ, ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ମୂଳଦୁଆ କହୁଛେ, ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେପରି ଗଛ ମୂଳଟି ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ଆମେ ସେପରି ମଣିଷମାନେ ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କୃତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛେ ବା ଯୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ ଏହି ମୂଳ। ଗୁଡ଼ି, କାଇଟ୍, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଗୁଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଜିଜ୍ଞାସାର ଡୋରି ଧରି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଜିଜ୍ଞାସା ମାନେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କାଇଟ୍ ହୁଅ, ମାନେ ଗୁଡ଼ି ହୁଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ଡୋରିକୁ ତାର ଧରି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବୁଲି ପାରିବ। ସେ ଆକାଶରୁ କିଛିଟା ବି ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ବାକି ରହିଲା ଯାହା ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାଅ।